नमस्कार, येवकार तुमकां. उच्च न्यायालयान चलिल्ल्या खटल्यान सद्या गोंयचे जे हॉटेल वेवसायीक आसा ते बेजार आसा. विशय आसा तो सावंड पोल्युशना विशीं. उच्च न्यायालयान म्हटलां की 10 नंतर तुमी मोठ्यान म्युजीक लावंक शकपाना. तुमी पार्टी जर करतले जाल्यार परमिशन घेवचें पडटलें आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय तातूंत म्हटलां की आमचें परमिशन घेवचें पडटलें. सो हेका लागून सगळे वेवसायीक बेजार आसा, हॉटेल वेवसायीक, आनी ते म्हणटा की आमी पयलीं पासून चलयताले तशेंच चलोवपाक आमकां दिवपा जाय. खरेंच हें सावंड पोल्युशनाचो इशू हॉटेल वेवसायीक दिसना काय की लोकांक त्रास जाता हें तांकां दिसना काय, हें सगळे जाणां घेवपा खातीर आनी गोंयचे ट्युरिजम वेवसायाची सद्याची आनी पयलीं पासून आयिल्ली परिस्थिती वीज म्युजीक जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपा आयिल्ले आसा. नंदन कुडचडकर, हॉटेल वेवसायीक जांचो स्वताचो नायट क्लबूय आसा. तुमी आतां खंयच्या सायडीन पडटा, विरोधक काय सपोर्टर? तूं आतां म्हाका हो प्रश्न पळय विचारला, गोंय पयलें काय धंदो पयलो? गोंय पयलें. गोंय समज पयलें तेन्ना खंयचोय धंदो पळय करता तो अशे तरेन करपाक जाय की तिसऱ्याक दुखना. आनी गोंयकार जेन्ना ह्या धंद्यान आशिल्ले, गोंयकारान कोणाकूच दुखोवना. ह्या धंद्यान गोंयकार 40-50 वर्सां आसात म्युजिकाच्या. नाय कोवीड पर्यंत कोणेच गोंयकार चलयताले हो धंदो अशे तरेन सावंड घालताले की दुसऱ्याक दुखना. केन्नाच दुसऱ्याक दुखोवन धंदो केलो ना. घडलें कितें? हो कोवीड आयलो. हो कोवीड येतकीर 1.5 वर्स लोकांचो धंदो बंद जालो. बंद जातकीर कितलेशा लोकांनी विचार असो केलो कितें आतां भाड्याक दिवया. परतो तो धंदो सुरू करपाक पयशे लागतले. म्युजीक भाड्याक दिवया काय नायट क्लब्स भाड्याक दिवया? सगळें रेस्टॉरंट भाड्याक दिले, क्लब्स भाड्याक दिले, लोकांनी नवे जागे घेवन. आनी हे सगळे हिंदुस्तानांतली पळय मस्ती आनी करमस्ती आहा ती गोंयान आयली. आनी तांकां गोंयचें कांय पडून वचूं नाशिल्लें. तांणी त्यो फोगेट्यो पेटोवपाक लागले. ह्यो जश्यो फोगेट्यो सगळ्या कुटू करून लागले. सगळ्यो विलेजी रातच्यो जागे उरपाक लागले. म्हणजे मोठे म्युजीक लावपाक लागले. तूं समज एक वॉल्यूम 5चेर करता, हांव वॉल्यूम 7चेर करता, हांव वॉल्यूम 7चेर करता, तो वॉल्यूम 10चेर करता. म्हणजे त्या विलेजींनी गेल्यार तुका म्युजीक न्ही नॉयज आयकुपाक आयलो. आनी ह्यो व्हडल्यो ट्रान्स म्हणून पळय आसा तो 150-160 BPMचेर वाजोवप. तो पोंच्यान सगळो डायरेक्ट ट्रॅवल जावन तूं उशें पळय लायता तुका तें ढग जाता. घरा कडेन सुद्दां? घरा कडेन कितले 4-4, 5-5 किलोमिटर ट्रॅवल्स थ्रू द एअर. लॉंगर जितलो तूं पयस वता तितलो तुका कानार मारता. आतां कितें थोड्यांक म्युजीक इज नायस. आतां तुका समज एक चंद्र पुनवेचा तुका आयकून बरें दिसतलें. थंयच समज त्या मनशाक थंय समज ट्रान्स लावन गडगड तो म्हणटा कितें चल्लां. आनी दीस इज वॉट हॅपन. आतां हाजे बरोबर कितल्योश्यो आनी गोश्टी जाल्यो. जेन्ना गोंयकार एक धंदो करता तो रेस्पेतान करता, कित्याक ताका तुका शेजाऱ्याक तोंड दाखोवपाक जाय. हो भायलो पळय कोण आयलो ताका शेजारी आनी बाकीचे कोण तो येता फक्त आपूण पयशे करपाक आनी जितल्या मोठान जाय तितलो सोडूंक लागलो. हाज्या वयल्यान एक समज 200-300 लोक एका विलेजींनी म्युजीक वाजयला लागले, 5-6 हजार लोक न्हिदनासतना उरूंक लागले. आनी हाज्या वयल्यान जे आमी गोंयकार रेस्पेतान धंदो चलयताले हांच्या बरोबर आमच्याय पांयाचेर आमी कुराड मारून घेतली. सो हे कोविडा नंतरचें म्हणटा तुमी? हय, ह्या 1.5 वर्सान. ह्या 1.5 वर्सांची? ताजे पयलीं सगळे हे आशिल्लो रेस्पेतान आमी हो धंदो चलयताले. ताचे पयलीं भायले येताले, हातूंत कितें जालां आतां, हातूंत सगळे फॉरेनर आयले. फॉरेनर्स सगळे फॉरेनर येवन हांगा डायरेक्ट धंदो करूंक लागले. फॉरेनर येवन म्युजीक घालतात. कसलेच पयशे भरनात, कसलीच लायसन्सां घेनात.
टुरिस्ट विजाचेर यो टुरिस्ट विजाचेर येतात आनी हें आमच्या गव्हर्मेंटाक ग्रेटेस्ट रेवन्यू लॉस जावन आसा. दुखता खंय की आमच्यांनी लंडनाक वचून धंदो करनाचो, हांगच्यान हे सगळे जाण येतात आनी करतात कितें, कोणी एक गोंयकाराक मुखार काडप, ताजेर हें करप आनी फाटल्यान सगळो पयसो कॅश काडप, कन्वर्ट करप डॉलर्सांनी आनी घेवन वचप. हे धंद्यान गेले आतां घुसले. म्हणून ह्या धंद्यांतल्यान गव्हर्मेंटाक 100 कोटी रुपया रेवन्यू येवपा जाय. सो आतां हे भायले म्हणटा तुमी पळय, जस्ट पळयल्यार भायले म्हळ्यार सामके भायले उलयता. आय एम भारतीय म्हणून उलयना. हांव भारतीय म्हणून उलयतां. हांव पयलीं कितें म्हणटा, हो धंदो गोंयकाराचो, गोंयकाराच्या रक्तान म्युजीक आसा पयलीं पासून. इवन इन कॅथलीक चर्चीस गिटार, वायलीन म्हणटा, गिटार म्हणटा, अंडरस्टँडींग हाव टू रायट अँड रिडींग म्युजीक हे शिकयताले. ह्या भायले पळय येवपाक लागले, तांणी सगळीच ही खतखतें करून उडयलें. दे डीड नॉट फील that there should be some respect to this land, some respect to the people living. आतां भायले म्हळ्यार आउटसायड गोवन म्हणटा तुमी. I would put it in two categories. First are non-Indians, फॉरेनर्स. foreign nationals, and secondly, not sons of this soil. नॉन गोवन्स. हांगा कितें जावपा लागलें, गोंयकार केन्नाच खाल्ल्या पानार हळशीक करना. हांगा भायल्यान येवन हळशिकेचेर हळशीक करूंक लागले आनी तेन्ना हे जे गोंयकार खरे ताजेर डिपेंडंट आशिल्ले ते दुखले. सो तुमकांय एफेक्ट जालो ताका? ऑफकोर्स सगळ्यांकूच इफेक्ट जालो. सो तुमी सपोर्ट करता हायकोर्ट ऑर्डरीची? नाव लेट अस गो टू द कोर्ट ऑर्डर. Court order is law. Nandan Kursadkar is not so big that I can say that I don't accept and I reject a high court order. नो, ओपिनियन दिवपाक शकता. My opinion is I would go by law. I would go by an high court order. I don't want to defy anybody. I am a law-abiding citizen. If the law says this is what it is, this is what it is. I do not want to contravene and say that I can subvert the law. सो पूण तुमच्या आतां एक्सप्लेनेशना नंतर, बिकॉज बिफोर आय केम हियर म्हजें एक वेगळें इमेजिनेशन आशिल्लें. आय थॉट यू वील कंडेम, यू वील से की ना आमकां म्युजीक प्ले करपा जाय, धा नंतर आमची इंडस्ट्री अफेक्ट जाता, धा नंतर लोक नायट लायफ अफेक्ट जाता, अशें कांय ना. सी म्हजें म्हणणें कितें, आमी जे पळय रॅशनल सगळें जगभर इंडस्ट्री आसा. Everybody is playing music indoors. Let us all together build beautiful clubs. भितर म्युजीक 6 ते 10 पर्यंत भायर वाजोवया, 10 नंतर भितर वाजोवया. शॅक्सांनी कितें करता? शॅक्स मोठ्या प्रमाणात म्युजीक वाजयता. See, there is a beautiful thing called shacks, in which shacks go under the purview of Department of Tourism. They are in places where there is no survey number. म्हाका समज एक परमिशन मेळटा, म्हाका तें सर्वे नंबरान मेळटा. तांकां समज परमिशन मेळटा, दे गेट इट बाय अ प्लेस. करेक्ट. सो एनी legislation for the shack owner has to be done by the tourism department. न्ही, तांणी वाजोवचें काय ना वाजोवचें म्युजीक? लोक, धा नंतर तांणी म्हजें म्हणणें सगळ्यांनी वाजोवचें. तुम्ही म्हणटा धा नंतर भितर रेस्पेतान ना, सांगता रेस्पेतान वाजोवचें. आय एम नोबडी टू टेल समबडी की तूं 10 बंद कर, 11 बंद कर. इट इज एन इंडिविज्युअल हें की बाबा आमी सगळ्या कितल्यांक बंद करया. कायदो म्हणटा हांग बंद कर म्हणून. कायदो म्हणटा जाल्यार यू हॅव टू क्लोज डावन. अबायड बाय लॉ. इफ आय एम ऑल्सो अबायडिंग बाय द सेम थिंग. आय हॅव टोटली स्टॉप्ड. There is no music outside in any of my business premises. भितर. आता you will ask me, तुजे भितर आहा मरे. सी, भितर आनी भायर जेन्ना आसता तेन्ना इट मेक्स कमर्शियल बिजनस इक्वेशन वायबल.
दोन्ही कडे चालू असत ओके. आतां जेन्ना भितरूच आसता जाता तेन्ना म्हाकाय भयंकर आय एम लुजींग रेवेन्यू. बट लुजींग रेवेन्यू इज नॉट द क्रायटेरिया. शेजाऱ्याकी दिवपाक जाय म्हणटका हांवें पयसो करचो शेजाऱ्याक जागो दवरून. तुज्या घरा कुशीक समज हांवें ढा करून समज म्युजीक घालें कितले दीस तूं सहन करतलो. आतां हेंच समज एका विलेजीन कोणाचें लग्न आसा आनी तो 2 पर्यंत वाजयता, तूं मोगान म्हणटा अरे इट इज हीज सेलिब्रेशन, लेट अस. पण कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट वेडिंग अँड अदर इव्हेंट्स. कोर्ट ऑर्डर इज ओनली सेईंग अबाउट कमर्शियल प्रिमायसीस. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आमी ते नोटीस वाचता. I am sorry, I don't know, I have not read anything. All these are on commercial spaces which play music every day. कमर्शियल स्पेसीस. सो केन्ना एक दीस लग्न विग्न आसा जाल्यार वाजोवपाक Oh, why not? सी खंयच्या हातूंक सगळें विलेज कोणाचें समज एका विलेजीन लग्न आसा सगळे जाण टुगेदर येतात. एकठांय येता. सी आतां हांवें समज भायर समज तूं एक गिटार घेवन बसलो अनप्लग्ड, यू कॅन प्ले इट एज लॉंग एज नोबडी गेट्स डिस्टर्ब. आतां हेंच समज तूं थंय मोठ्यान समज ट्रम्पेट वाजोवंक लागलो देन दॅट दिस थिंग यू कॅनॉट से दॅट हें सगळ्यांच एक अशें वाज. ओके. एक म्हाका सांगा, यू हॅव बीन इन दीस इंडस्ट्री फॉर लॉंग रायट. यस. आमी पयले की वी हॅव सीन द हिप्पी इरा, yes. म्युझिक, रेव पार्टीज अँड दीस. नाव यू आर ट्रायंग टू से की पोस्ट कोवीड एक वेगळे तरेचें सिच्युएशन जाल्लें आसा आनी पयलीं एक वेगळे तरेचें सिच्युएशन आशिल्लें. हय. हाजी तुका हांव फूल स्टोरी सांगता. एक 2 मिनटान सांगून जावपाचें न्हय. गोंयांत जेन्ना 60सांत हिप्पी आयले तांणी ते हांगा येतगीर पयलीं बॉक्स गिटार्स घेवन आयले. बॉक्स गिटार्स आनी ते गिटार थंय बसून तांणी टॉ 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 करप. हांगा ह्या मातयेचेर 3 तरेचे म्युजीक टायप्स सुरू जाले. गोवा ट्रान्स, रॉक एंड रोल आनी रास्ता. थर्ड कितें? रास्ता ते रास्ता जटाधारी पळय ते जटा तांचें एक टायप ऑफ म्युजीक. रास्ता. रॉक एंड रोल म्हळ्यार डान्स करपाचें. हय, रॉक एंड रोल इट वॉज द हायट ऑफ. आनी गोवा ट्रान्स म्हणटा तो आज जगभर पळय जाला. ताका एक्चुअली दिवपाक जाय GI टॅग, ओरिजिनेशन बर्थ प्लेस हियर, ग्लोबल इंडिकेशन. तो म्युजीक करतात स्पेनान आनी म्हणटात गोवा ट्रान्स. जिओग्राफिकल इंडिकेशन. एक्झॅक्टली. GI टॅग ताजो तांणी हो गोंयानूच येवन करपाक जाय. कोणी गोंयचे DJ घेवन बरोबर हांगा तांची ऑथॉरिटी आसपाक जाय दॅट दीस ट्रॅक हॅज बीन मेड ऑन द लँड्स ऑफ गोवा. वाय आर यू युजींग गोवा नेम राउंड द वर्ल्ड विदाउट एनी ऑफ द गोवन्स बेनिफिटींग? बट ट्रान्स इज इक्वल टू ड्रग्स जाला. लेट मी गो इन टू see all this phenomena had drugs associated with it. You're talking about 60s. It went from Goa trance, it went into Psy trance, the BPM. आता तुका हाजेर हांव तुका एक स्टोरी सांगता. जेन्ना आमच्या देवळान एक भार येता, तो भार येता आसतना एक टायप ऑफ म्युजीक वाजयतात. दॅट ब्रिंग्स यू दॅट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ मायंड. जेन्ना एक आर्मी वॉराक वता तेन्ना वॉर क्रायाच्या बरोबर एक डिफरंट कायंड ऑफ म्युजीक वाजयतात. तशेंच ह्या ड्रग्स हॅज अ पर्टिक्युलर म्युजीक एसोसिएटेड विथ इट. ताजें BPM 130 to 160 ते ढग 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 करून ते तुका सामकें तुका घाब्ब. केन्नाय एक खंयच्याय रेव पार्टीक वचांनी पळय, तूं समज 5 मिनटां थंय रावलो तुका तें ढाम्म करून सामको तुका लागता. आतां जेन्ना तूं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ मायंडान आसता दॅट धण्ण बिकम्स अ प्लेजर फॉर यू. सो यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रान्स. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल साय ट्रान्स ताजे आतां कितलेशे फॅसेट्स जावपाक लागले. ते म्हणटा तुमी GI इंडिकेशन करपाचें. सो नो आय एम सी गोवा ट्रान्स इज अ म्युजीक. प्लीज अंडरस्टँड म्युजीक. अदरवायज डोंट यूज द नेम गोवा ऑन इट. Okay. Please, see, there is history behind this birth of Goa trance. I am not talking that to add drugs to it.
यू टॉकिंग एक्सक्लुझिवली आय म्युझिक. एम एक्सक्लुझिवली टॉकिंग कित्याक मदीं पळय गोवा गुटका मागीर तें हय. बंद केलो. इट वॉज व्हेरी बॅड. बट दीस म्युजीक वर्ल्ड वायड इज सोल्ड, कळ्ळें तुका, एज CDs ऑर दीस थिंग एज गोवा ट्रान्स. सो ताका GI टॅगिंग करपाचें म्हणटा. It is a product of this soil and it is the need. I mean, this is what, if my name is used, please give me royalty. ओके, सो वी वर इन टू 60s Yes. म्युझिकाचें. सो मागीर कितें जालें, मागीर सगळ्यान पयलो तांणी अंजुनच्या बिचाचेर 2 ग्रुंडीग म्युजीक सिस्टम घाले, फॉरेनरांनी हाडले आनी तेन्ना ती कॅसेट प्लेयर घालप आनी ते घुण करून नाच अंजुना बिचाचेर. तेन्ना वेगळे अंजुना आशिल्ले. तेन्ना वेगळे अंजुना आशिल्ले. तुका हांव थोडे पिक्चर्स दितां, यू वील गेट टू नो वॉट दॅट वॉज. वी विल प्ले दोज पिक्चर. यस. आतां जेन्ना सकाळ जाली, रातभर वाजयलें तांणी, सकाळ जाली तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांणी ते पळय स्पिकर घाल्ले आहा ते उरफाटे घाल्ले म्हणून. म्युजीक हे सायडीन येतालो आनी ताच्या फाटल्यान ते नाचताले म्हणून. कित्याक तेन्ना तांकां खबर नाशिल्लें. हें म्हाका जंगल, जाणें तो शिवा अर्द पार्वती अर्द शिवा हेड इन अर्ली 80s कार्व केलो. ताणें तो स्वतान, ही वॉज व्हेरी क्लोज टू मी, ही वॉज स्टेईंग विथ मी. सो ताणें म्हाका ही फूल स्टोरी सांगली की कशें आमी हें सुरू केलें म्हणटा तें. मागीर तो प्रिमरोज म्हणटा तें आशिल्लो, ताज्या ओपोजीट व्हडलो ताणें एक चित्र काडलें शिवाचें आनी थंय बसून तांणी पार्ट्यो करप. जगाची सगळ्यान मोठ्यो पार्टी आतां एम्स्टरडॅम बलून कंपनी ती बागा बिचाचेर जाताली. द बर्थ ऑफ एम्स्टरडॅम बलून कंपनी वॉज इन बागा. ताजे नंतर सगळ्यान पयलो क्लब म्हणटा गोंयान सुरू केलो म्हणटा युरिको रिबेरो. आज पळय कलंगूटचें टुरिजम GTDCचें हॉटेल आसा थंय बुगलू म्हणून बुगलू आनी थंय ताणें तो सगळ्यान पयलो क्लब गोंयचो सुरू केलो. ताजेर एक दीस इज इन 60s 70s युरिकानूच सांगिल्ली म्हाका. आनी एक कोको म्हणून एक वो आशिल्लो पेंटर, ताणें आपल्या हातान मात हें घालून सगळ्यांक हात मारून डिफरंट डिझायन्स करून डॅकोर केल्लो भितर. ताजे नंतर थंय हेस्टॅक म्हणटा तें चलतालें. मागीर 71 टिटोस आयले. इट वॉज बेजिकली अ रेस्टॉरंट. ताजे नंतर रिकी एंड डेविडान दे इवॉल्ड इन टू अ नायट क्लब. लिडोस, मिरांडा सन्स, लुसियो मिरांडाच्या चल्यांनी हांगा सुरू केलें दोनापावला. थंय ट्रॉय आनी अजीत कॅसेटी घालप, ही कॅसेट काडप ती कॅसेट घालप, अशें करून हें बारीक बारीक एकठांय करून ही इंडस्ट्री सुरू जाली, म्युजीक इंडस्ट्री. मागीर इट वेंट टू डेट मशीन्स, फ्रॉम डेट मशीन्स इट वेंट टू फ्लॉपीज, फ्रॉम फ्लॉपीज इट वेंट टू पेन ड्रायव्ह, फ्रॉम पेन ड्रायव्ह इट वेंट टू कंप्युटर्स, एंड टुडे इट इज स्टेट ऑफ आर्ट. आय मीन तूं आतां आज समज एका क्लबान गेलो ते सावंडाचेर 2-4 कोटी रुपया जाता. सो एंड द लायफ इज जस्ट 1 year. ओके. नाव भायर समज तुवें हेंच केलें, भायर कांय ना, तूं स्पिकर घालता, कनेक्ट करता आनी पेटयता. जेन्ना तूं भितर वाजयता तुका एकॉस्टिक्स करचें पडटा, तुका AC लागता, तुका खर्च येता. सो लोक कितें करतात, तो खर्च वाचोवपाक भायर वाजयतात. एंड दीस इज द स्टोरी ऑफ दीस ब्युटिफूल लँड कॉल्ड गोवा. ओके, पण आता टुरिजम आणि म्युझिक यू कॅनॉट सेपरेट, रायट? लोक देवल्या बरोबर एअरपोर्टार पयलीं नायट क्लबान धांवपाक लागले. गोंयांत समज 1 लाख लोक येता, 5 ते 6 हजार लोक नायट क्लबान वतात, बाकीचो सगळो बाकीच्या गोश्टींक वतात. लोक हांगा येता कसिनोक, लोक हांगा येता बिचाक, लोक हांगा येता दुधसागर वॉटरफॉल पळोवपाक, लोक हांगा येता बोटींग करपाक, लोक हांगा येता जेवपाक. आतां कितें जालां, सगळ्यात जाण सगळ्यात फॅसेट्स ऑफ बिजनस म्हणटात कितें की आपल्याक लागून लोक येता, मजाच तांबडे, म्हाकाच लागून गोंय चलता. अशें न्हय. ही माती पळय आहा ती सगळें एकठांय घेवन चलता. Let's talk economics right now. I'm talking to one of the biggest hotelier right now. तुमचे नाइट क्लब is very famous, LPK. Okay. Can you survive with this kind of restrictions? Oh yes.
यू कॅन येस आमकां कितें जालां मरे सांग मे बी यू ऑलरेडी मेड इनफ ऑफ आय एम नॉट आय कम टू यू एक समज हांव फ्लॅट बांदता आनी पयलो फ्लॅट बांदून समज हांवें 1 कोटीच्या फ्लॅटाचेर 40 लाख रुपया फायदो केलो कळ्ळें हांव सामको हॅपी दुसऱ्या वर्सा तोच फ्लॅट बांदता आनी ताचेर हांव 20 लाख रुपया फायदो करता हांव कितें म्हणटा हे नुकसाण जालें बिकॉज यू आर कंपेरींग टू द हायस्ट मनी दॅट इज अर्न नुकसाण कोणाक जायना फायदो इल्लो कमी जाता ही स्टोरी इल्लो कमी धांक बंद म्युजीक करप आनी इल्लो कमी तूं फायदो. फ्रॉम मॉर्निंग टू 10 o'clock कितली वर जाली लोक थोडेच दिसाचे येवन थंय नाचता लोक भायर नाचता सांजचे 6 नंतर question here is very simple. Do we go contravene the act and do it? Then I request of people like you to please request the government in power. I am to neither change side. to I am change the neither act. side. I am neither side. I'm just asking. No. My question here is, you are a honorable journalist who is asking me a question. की 10 नंतर कितें? If Yeah. the law says 10 नंतर ना. So you So we support ban because law has banned it. Yes. What I am going to do, I am going to go into sunset. So inherently you are not supporting the ban. See, कायद्यान बंदी आसा म्हणून म्हाका ते करपा ना अशें ना सी मनांतल्यान ना. मनांतल्यान आमी मन आनी धन हे 2 गोश्टी आर डिफरंट धनांतल्यान धन आनी मन मनांतल्यान आसा, धनांतल्यान ना. कोणाक धन नाका कळ्ळें न्ही पूण कितें आसता मन इज अ ब्युटिफूल वर्ड वीच टेक्स एवरीबडी इन कॉन्फिडन्स अशे तरेन समज हांव फक्त स्वार्थ पळोवंक लागलो न्ही देन इट वील बी अ डिफरंट बट एवरी इज नॉट नंदन कुडचडकर बाकीच्यांक हांगा बिझनेस इस्टाब्लीश करपाचें आसता टायमींग आसता खुबशे अशें इम्प्रेशनूय आसा वीच आय एम आस्किंग युअर क्वेश्चन रायट नाव की म्हणटा की गोंयांत वचून जर आमकां 10 नंतर म्युजीक ना जाल्यार रादर वी मायट नॉट गो टू गोवा I am not talking about 10 o'clock coming inside. Everybody has indoor. Every 5-star has indoors. We have around 500 indoor capacity this thing. People have booked Shama Prasad Mukherjee Stadium for न्यू इयर of course. From 20th to 31st, there are 3 major parties planned there. थंय So everything finds a way out. Nothing. There was indoor. Problem was जेन्ना तुका आउटडोर करूंक मेळटालें, why use indoor? सो आतां स्पोर्ट्स स्टेडियम्स वील बी कन्वर्टेड इनटू Yes. पार्टी झोन्स. Of course, why not? If government can get revenue, somebody can do parties. Why not? ओनली पार्टीज बट Why not? What is wrong in it? ओनली पार्टीज Why not? आय एम सेईंग ओनली पार्टीज. No, anybody can do anything. I've just heard somebody is doing it beautifully. Why not? Let them do it. So, बंद काय जायना फक्त हांगा जावपाचें हांगा जाता जागो चेंज जाता म्हणटात जागो चेंज जाता मनीस तेच उरतात मनीस ते जोडटा. पूण भायर जर मातशें एक सोबर म्युजीक लावन पार्टी केली जाल्यार न्ही म्हजे प्रश्न तेच भायर प्लीज गिव मी आय वूड लव टू डू एन आउटसायड पार्टी बट देन समज ताजे कुशीक जाणटेले 5 जाण रावतात तांकां समज रातभर न्हीद पडना एंड डे इन एंड डे आउट न्हीद पडना वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट तांची न्हीद काय म्हजो पयसो तांची न्हीद. आय रेस्ट माय डेसिबल इज ऑल्सो वन इशू. कितले डेसिबल इट इज नॉट सी भायरी हें करता आसतना डेसिबल न्ही 10 नंतर यू कॅनॉट प्ले एम्प्लिफायड म्युजीक इट डज नॉट इवन से दॅट यू कॅन प्ले इट ऑन 5 दिस थिंग यू कॅनॉट प्ले इट इज लायक तुजी गाडी तूं 10 नंतर चलोवंक शकना तूं सांगूंक शकना की आपूण ती फर्स्ट गियरान हळू चलयता. हांव होलू चलयता लॉ सेज 10 तुजी गाडी बंद. सो यू वेलकम दीस. I don't welcome. आतां पळय I am अगेन no, please. You are again coming to a theory. Welcoming is a total different thing. इतल्या वर्सां जो मनीस वाजयतालो तो अकस्मात जेन्ना बंद जाता तेन्ना सगळ्यांक त्रास. म्युजीक इंडस्ट्रीक त्रास जातले. I am not talking about music industry. I am talking about people
in the trade. But those who are in the trade have already done an alternative. सगळ्यांचो आनी भितर इंडोर बांदिल्लो आहा, फक्त वापरनाशिल्ले. आतां जगमारीत वापरचे आतां पडटा. वापरतले. तो AC लायनाशिल्लो, तो भितरलो हे भायर करूंक मेळटाले. AC बीचो खर्च कित्याक करया? सो एवरीबडी वील ऑटोमॅटिकली हॅव टू गो बाबा 10 पर्यंत भायर मागीर भितर. सगळ्यां कडेन इंडोर आसा. एवरीबडी हॅज प्लॅन दीस बिकॉज हें केन्ना तुजें बोमाडो फुट्टलो म्हणून कळना आशिल्लो. अपेक्षीत आशिल्लें. हय, बिकॉज इट्स अ लॉ. कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन जाता. इम्प्लिमेंटेशन. You think Goa police is, still seriously implement this? See, right now in the 15 days, they have. Ata. Right? Will Goa lose charm of New Year parties No. with this? No. Those are 15 days of this thing where you can play music. They have waived off. Yeah. Okay. Yeah. So There is then no, New Year is not a problem. New Year is not a problem. Not a problem. So the Those are- noise should be not be there right now. म्हणजे noise against this thing. I mean to say objection to this should not be there right now. See, it can't be. कितें जालां? आमी आसात ह्या धंद्यान 500 लोक. गोंयभर. आनी गोंयान आहा 20 लाख लोक. ते 20 लाख लोक आमकां फक्त आमचेर बरे आसतात फक्त जेन्ना तांकां एंट्रन्स जाय तो. ताजे नंतर ते म्हणटात युआर अ वायलेटर्स. एंट्रन्स जाय तेन्ना आमी बरे. फ्री पास आहे त्यांना. फ्री पास जाय तेन्ना आमी बरे. नंदन अशें आतां सनबर्न करतात. सनबर्नाचो पास मेळ्ळो सनबर्न बरो. पास मेळ्ळो ना सनबर्न बंद. ही स्टोरी. कळ्ळें? दुसरें हें समज खतखतें जालें, ही 2-3 क्लब पळय झगडटात न्ही, हो ताजेर कंप्लेन करता, तो हाजेर कंप्लेन करता. हाजे वयल्यान ह्यो सुरू जाल्यात. Forget it. बट इन इंट्रस्ट ऑफ गोवा दीस वूड बी अ गेम चेंजर. Game changer. Oh, yes. This will give rise to beautiful clubs. This will give rise to beautiful systems. That anything cannot be taken for granted. Beautiful, जशें इबित्साक जालें, अकस्मात बंद करून ब्युटिफूल इंडोर क्लब्स, ताका वयर ऑटोमॅटीक शॅल आशिल्लो. 10 पर्यंत तो शॅल सकयल येतालो. 10 नंतर तो शॅल बंद जावप, भितर म्युजीक चालू. So new clubs will come. The whole industry will evolve. आनी अशें न्ही तुजो ग्रँड हायटाचो पळय हॉल आसा दॅट कॅन टेक 3000 पीपल. अशे सगळे 5 स्टारान हॉल्स आसात. हांगा परवडपूय म्हणून गजाल आसता न्ही. सी आतां म्हाका सांग तूं एवरीथींग हॅज अ कॉस्ट. आज तुवें समज पयलें लंडनाक फूल आयस हें स्नो पडून सगळें लंडन इज ब्लॉक्ड. सो यू हॅव टू ऑल्सो केअर फॉर एनवायरमेंट. यू कॅनॉट से दॅट बिकॉज म्हाका परवडना हांव एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करतलो. जेन्ना मायनींग चालू आशिल्लो दल्लो जातालो. सेम थिंग. इंडस्ट्री ऑल्सो हॅज टू सर्वायव एंड पीपल ऑल्सो हॅव टू सर्वायव. Noise pollution. Yes. And in this, you got to have a middle path. I can't say that यही करपाक जाय and तें ना. Play music indoor after 10 o'clock. 6 to 10, play outdoors. End of story. सकाळी 6 पासून जाय जाल्यार सुरू कर म्हणटा. No problem. As long as nobody is disturbed, no problem. तूं स कित्याक 24 वरां वाजय. ताच्या नंतर इंडोर वरा. मागीर तूं 24 वरां इंडोर तुज्यान 24 वरां वाजय. तुमचो व्यू पॉयंट बाकीचे सपोर्ट करता काय दिस इज जस्ट युअर व्यू पॉयंट? Look, I am in an industry where I talk for myself. यू आर नॉट पार्ट ऑफ. I don't want to talk. Everybody in this industry has a different view, and I respect his view. This is my view. Somewhere around this, we have to find a way out, Baba. How do you find a way out? Either you change the law or you respect the law. I am not in a situation to go to Delhi and change the law. So you respect the law. I respect the law. I rest my case on this. कित्याक हाजे पयलीं हांव दिल्लीक वचून I have begged and this thing to give Goa an exemption. They laughed at me. IAS officer सगळ्यांक घेवन थंय Exemption in playing music after 10? Music. So they asked me a question there. Are Goans deaf? That the music you will nuisance you will make they will not hear?
So is your commercial gain more important than the people of India? So you are a change person now, I सारखं am not बदललंस. talking, I am not talking about change. You are having one extreme stand now, I another am not extreme. talking about extreme stand. I had just gone there to find a way out. हां. की बाबा हो डेसिबल ह्या डेसिबलाचे आमकां एक वरभर तरी आमकां चड वाजोवंक 10 हांगा आशिल्लें 11 पर्यंत तरी मेळटा काय एक दोन वरां एक्झाम्शन. एक वर आमकां नॉट कम्प्लीट एक्झाम्शन. नॉट एग्जाम्शन हांव तुका 4 पर्यंत म्हणत ना, हांव तुका 10ची 11 पर्यंत मेळटा काय. बाबा दुसरें डेसिबल आमकां मातसो डेसिबल वाडोवन मेळटा काय. कळ्ळें. हाजेर हांव उलोवपाक उलयल्लो. इवन दॅट दे वर नॉट रेडी. So here comes a beautiful this thing. If they are not ready, then I am not in a position. Beggars cannot be choosers. Then we have to respect it and accept it. You have to go by the law. How to go कायद्याप्रमाणे वचचें कायद्याबरोबर. पडटा. I wish I spoke to a lot of people. Ki, is there any other way in keeping the people happy, keeping the law, maintaining the law, and finding a after talking to everybody, he said, where in the show me, this is a clear-cut this thing, India-wide law. They don't want anything, can't be a Goa-specific something. हय केदें आमचें. हांगा समज एक केलो बाकीचो आनी कोणी म्हणटलो आनी आपल्याक कसलोय लॉ. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टू लूक एट ए युनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल स्टेट्स एंड वी हॅव टू रिस्पेक्ट इट. सो इन नटशेल हें समप करपा खातीर वी हॅव विजिटेड 60s 70s. दॅट वॉज अ नायस थिंग. खूब जाणांक खबर नाशिल्लें 60s आनी 70s कितें कितें जालें तें. यू सिम्स टू बी एन्सायक्लोपिडिया ऑफ दीस. It's not an encyclopedia. In any business, you accumulate knowledge as you grow up. And I have accumulated some of the pictures, understanding what was yesterday. I hope, since you're closing, that whatever would be the next step of all of us would be a great step in building up our beautiful Goa. And the tourism industry. Yes. Thank you very much. Thank you very much for spending time with us. हे आशिल्ले नंदन कुडचरकर. एवरीवन नोज हिम. ही इज अ रिनाउंड हॉटेलियर आनी तांचो LPK क्लब आसा. ते म्हणटा की आपल्याकूय थोडो लॉस जातलो, पुणून लॉस जाल्यार चलता, बट आपूण शेजाऱ्यांक मन राखपा जाय, तांची न्हीद राखपाची आपली चड प्रायोरिटी. धंद्यान लॉस जाता, लॉस जायना राता. यू सेड लेस प्रॉफीट. Less profit. ओके. धंद्यान लेस प्रॉफीट जातलें, लॉस जावचो ना. Yeah. ओके. आमकां मातशें कितें जालें पळय वॉट पळय तें तोडून भरपाचें तें भरना. मातसो जागो उरतलो. इल्लो कमी जागो उरता. ओके. सो पुणून लोक म्हत्वाचे आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री म्हत्वाची. भायर म्युजीक वाजून लोकांक त्रास करचे न्ही. इनडोर जाय ते करा विथ एकॉस्टिक्स ऑफकोर्स, आनी लोकांक भायर आवाज येवं जायना. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX1, प्रोडक्शन पार्टनर्स goavanent.in. कीप वॉचिंग.